अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में, जिसमें हम स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से सीख रहे हैं हरूफ तहजी। इससे पहले मैंने आपको सिखाए बहुत से मुख्तलिफ हरूफ तहजी। आज हम सीखेंगे एक नया हरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक तस्वीर। अरे ये देखिए, ये रंग बिरंगी सी प्यारी प्यारी सी तस्वीर किसकी है। ये एक बहुत ही रंग बिरंगे परों वाला परिंदा है, जानवर है। इसे क्या कहते हैं? मोर, जिसके प्यारे प्यारे से रंग बिरंगे से पर हैं और ये नाचता हुआ बहुत प्यारा लगता है। मोर जो कि आपको चिड़ियाघर में नजर आएगा। तो प्यारे बच्चों, मोर, इसकी इब्तदाई आवाज क्या है? म। अपने होंठों को बंद कीजिए, म। तो बच्चों, यही है आज का आपका हरफ, आज का सबक। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये म दिखता कैसा है। तो ये देखिए, ये है म, यानी के मीम। इसे क्या कहते हैं? मीम। मीम, मीम। शाबाश प्यारे बच्चों, अब खोलें अपना कायदा और हम देखेंगे कि मीम माँ से और कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना कायदा देखिए। अरे वाह, ये किसकी तस्वीर है? ये नारंगी रंग का मज़े मज़े का फल जो कि मौसम सरमा में होता है, यानी सर्दियों के मौसम में। माल्टा, माल्टा। बच्चों, माल्टा एक फल है और हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। क्या कहते हैं इसे? माल्टा। और इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? म, माल्टा। अब नीचे देखिए, ये कौन सा जानवर है, कौन सा परिंदा है? अभी तस्वीर भी तो दिखाई थी। शाबाश, मोर। अब नीचे देखिए, ये किसकी तस्वीर है? ये तो सबको पता होना चाहिए। ये एक पालतू परिंदा है, पालतू जानवर है, मुर्गी। शाबाश प्यारे बच्चों, मुर्गी। और मुर्गी हमें क्या देती है? अंडे। और इसका हम गोश्त भी तो खाते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? चिकन। शाबाश प्यारे बच्चों। अब बढ़िए अगले सफ़े पे। अब हम करेंगे एक सरगर्मी। तो चले शुरू करते हैं। हम भरेंगे माल्टा में रंग। इसमें आप नारंगी रंग भरेंगे और इसके पत्तों में हरा। याद रखिएगा कि बहुत सफाई से रंग भरने हैं। अब आप भरेंगे मीम में भी रंग। शाबाश प्यारे बच्चों। अब आपको इस हर्फ की मुकम्मल तौर पे पहचान भी हो गई। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको लिखते कैसे हैं। अपने सफ़े पे देखिए, पेंसिल पकड़िए, काले नुक्ते पे पेंसिल रखिए और चले शुरू करें। छोटा सा दायरा लगाएं, छोटा सा खम बना के इसे नीचे ले जाएं। तो क्या बना? मीम। छोटा सा दायरा लगाइए, छोटा सा खम बनाकर नीचे ले जाइए। तो क्या बना? मीम। इसी तरह ही आप बाकी हर्फ पे भी पेंसिल फेर के लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मीमा लिखना आ गया ना? तो प्यारे बच्चों, आज हमने स्टीम सीरीज के उर्दू के पहले कायदे से कौन सा नया हरफ सीखा? मीम। और इसकी इब्तदाई आवाज़ भी हमने आपको सिखा दी, लिखना भी सिखा दिया और हमने एक सरगर्मी भी तो की। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे दूसरी सरगर्मी। हम बनाएंगे प्ले डो की मदद से मीम मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या होता है? अरे बच्चों, जिसे आप इंग्लिश में कैंडल्स कहते हैं। जब किसी की सालगिरह होती है तो केक के ऊपर क्या लगाते हैं? मोमबत्ती। और इसको जब जलाते हैं तो रोशनी होती है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करें। तो प्यारे बच्चों, पिछले सबक में हमने प्ले डो की मदद से मोमबत्ती बनाई थी। तो अब एक और सरगर्मी करते हैं। अपनी जमात में और अपने घर में देखिए,
ارد گرد کی اشیاء میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی ابتدائی آواز ماں ہے؟ ذرا غور سے دیکھیے، اور یہ سرگرمی آپ نے اپنی جماعت میں بھی کرنی ہے، آپ نے گھر میں بھی کرنی ہے۔ ان اشیاء کو سامنے رکھیے، پہلے تو انہیں گنیے اور پھر اپنے اساتذہ کو اور والدین کو بتائیے۔ آپ دیکھیے گا کہ وہ کتنے خوش ہوں گے کہ آپ کو گننا بھی آ گیا اور میم کی ابتدائی آواز کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بھی پہچان ہو گئی۔ محترم اساتذہ، آج بچوں نے اسکول میں اسٹیم سیریز کے اردو کے پہلے قاعدے سے نیا حرف میم ماں سیکھا۔ ہم نے اس حرف کی ان کو مکمل طور پہ پہچان کروا دی۔ جماعت میں یہ حرف شروع کرنے سے پہلے آپ نے بچوں کو اس حرف کی پہچان کروانی ہے۔ وائٹ بورڈ پہ بڑا سا میم لکھیے اور بلند آواز میں اس کی ابتدائی آواز کو دہرائیے اور پھر ایک ایک کر کے سب بچوں سے بھی پوچھیے۔ اس کے علاوہ فلیش کارڈ کے ذریعے آپ مختلف تصاویر دکھا سکتے ہیں جن کی ابتدائی آواز میم سے شروع ہوتی ہے۔ پری رائٹنگ سکلز کے لیے آپ بچوں کو سینڈ ٹرے پہ لکھنا سکھائیے، ہوا میں لکھنا سکھائیے، وائٹ بورڈ پہ اس کی مشق کروائیے۔ جب آپ کو مکمل تسلی ہو جائے کہ بچوں کو اس حرف کی پہچان ہو گئی ہے، پھر آپ اسٹیم سیریز کے قاعدے پر پینسل سے لکھائی کا کام شروع کروا سکتے ہیں۔ محترم والدین، آج بچوں نے اسکول میں اسٹیم سیریز کے اردو کے پہلے قاعدے سے میم ماں سیکھا۔ ہم نے ان کو اس کی مکمل طور پہ پہچان کروا دی۔ دہرائی کے لیے ضروری ہے کہ جب بچہ گھر آئے اس کی ڈائری چیک کرے اور اساتذہ کرام کی ہدایات کے مطابق اس حرف کی پہچان کروائیے۔ QR کوڈ کو اسکین کریں تاکہ اس کے متعلق آپ بچوں کو ویڈیوز دکھا سکیں اور تاکہ بچے اس حرف کو اچھے سے سیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ آپ اساتذہ کرام سے میٹنگ رکھیے تاکہ آپ بچوں کی مکمل طور پہ رپورٹ لے سکیں۔ اسٹیم سیریز کے مطابق آپ بچوں کو کوئی بھی سرگرمی کروا سکتے ہیں کہ کوئی پروجیکٹ بنانے میں بھی ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں تاکہ بچے اس حرف کی اچھی سے پہچان کر سکیں۔